today, okay, wala kami class. So, we're going to, to, dito makadto. Go to the turf. We're going to turf our, tambayan. If wala klase. Yes. Hi. Ano ba, modali? Sa first time, first time? Hindi sa bola ko lang vlog. Katamaran ko. Sige lang, amin ko man. I'm with Dolly. Dolly, say hi. Hi, vlog. Jill. Okay. We're on our way to the turf. We're going to, come by there. So our next class is, what time? 2:30. So, Dolly, introduce yourself to our viewers. Hi, my name is Veronica Sanchez. You can call me Dolly. So, si Dolly is very known in our school. Na-vlog mo ta? Wala. Akong tsura. Ako galing si Simon. Without rice. Ano yung ma-recommend? Ano nga pasta? Kasi ano? Kay... Ang ito ba kasi sa konyo Tanga juice. Guys, fall. Ng ano? Tanga juice. Tanga juice na na. Tanga juice. Tanga juice. Apple lang, apple. Oo, strawberry. Good yan, strawberry. What? 1975. Nag-20, gali yung gina-round up na muna. Stress na ang mga first Unang time. pang balisi kaysa sa bugas. So, bale, mga tilabe kapag. Ang makaya. I-search sa... Hindi kayo 450, di ba? Nga hindi siya mag-last eye. Ang gamit niya. Diba? Pila na to kabilang. Isa na to ka, dako na balang nga mixing bowl, isang mixer. Sa imo Stress na nga, kami. pila na Stress. to, mga- Awan F&B. Chin? Hindi depende man na sa ano. Sakat? Pero makapta 10 ons lang guro. Kay para dako-dako blade hindi bitin Hindi, damo na na eh. Damo na na yung temperature. Ano, di ba? Ari ba? Picture, di ba? 8 ons lang daan. Gamay na daan to. Para mag-sell stock. Sales talk, sales talk. Selling, be, selling. Ay, dito na skin tone na dan. Ala, Hindi siya sa skin tone, sir. Mayroon kayo bang recommend? recommend this. Sorry madam, mahal sa Divisoria madam. Ang ayan, katul.
Actually, Hindi, decide ako dito mga to. Libertad. Let's go to Libertad. Muna siya guys. Ang gintubo naman. Hindi ko luya. Wala dahi. Ang tao sa likod. Simon si Mano. Mas luya ko yung mawag palumpan. Kaya ngampa. Uy, baka ako hindi paralysis. Uy. Hindi ka dahil nag-react sa... Sa sinali niyo ako, gumawa mo sa. Ay, Tagalog? Tagalog siya. Yung grilled cheese. Nakakita ko rin tayo. Sakit, ano ba si Miss Man? Hindi nga, let's get that. Pwede. Agad. Ako lasa. Yan, information. Hindi ka ba nawagaw? Yeah! Yeah! Overthink, confident, festival ako. Dami na panunod nakakasuga mo para sa susunod. Book. Research defense. Research dependent. Thank you, ChatGPT. Tapoy siguro niyo. Where are we going? Balagsakan! Oo, bugas. Di naman kabugas. Where are we going to buy? Susunod na dyan. Kaya, may natin, ano baligaan sa mga pulutan? Lutangan, food, or what? Uy, baka tayo sa sky. There. Eating mapalakit. Dahil so far gastos tayo today. Canvas ko lang ni guys. Diin! Huli mo, alam mo. Uy, mga canvas day. We're going on Libertad version. Oh, God. Jing! Pa! Sanabi kung pila-bilaw, gamampot lang. Nakakapoy na guys. So tired. Pero, bugas. Ay, local na gano'n. Local. Sa Wala pag po katag 20, bugas. Wala. Ang baliman wala pa ako doon natanong. So, di na din magbakal. Charis! Agi! Hi. So, how's for today? Ano? Paabid ang isda. Di ko makaw. Ay, wag. Kasi maano. We're tired guys because our feet is very hurting talaga. Correct. Anong isda? May pa-free tilapia. Mga tilapia. Charis. Okay lang. Na, same na siya sa ano, SM ko, diba? Oh, same na. Time check. It's 6:20. 620 na. Gabi na kami, guys. Wala na. Guba na dyan. Wala na So, mo. next week. Next week pa kami man. Next week pa ni pero... Pila to gani of real? Pieces, 48. 48. 24. Next week pa man. 24, kag 48. Next week pa na guys. Next week pa mabakal. Yeah. So 14 ang 13. catering. March 13. March 13 kami mangumpra. And we need to finish this talaga today. Wala din sila sang... Ay! vlog takeover.
Mangita kami tang. Correct. Hindi yung tang man. Spices. Corn dip. Nakita to sa Shengino. Ay, oo, no. Pagkakasat. Ano, black pepper powder, Oh, 47. Meron mo sa guwato. Gusto mo? Isda. 47. Mas puro. Ay. Don't take over din. No, ja. Sige naman lang. Ikaw na lang mangita. Ala. Ay. Paper ko lang. Saad. Isang talang. As in. Ito black pepper. Ang sukun daw. Singles. Singles na yan. Kaya ka na lang. Ay. Lukuluya. Ang kahuluya. Ari ko ratan pala Monday, Jo. Ang lag. Oh, ang tail ko guys. Ang tail. Maraya ang atake. Ay. Baby fever ang atake. Asus. Pagkahindi. Kasakit. Yung tang. Tang na lang Sabik-sabik na rin. Ali tang Jo. Parehas lang di ba? Hindi mas organized. Ay, mas Lang yung lemon. Ay, oh. Sito, binigyan. Orange naman may amunin mo. It's not giving kung ganyan. Strawberry or for season gago. Ay, sabi ko, kamag na juan. Kamag na Ay, face card ang atake. Riyan yan. Riyan yan ang atake. Ikaw voice over. Ano to, oh? Ano, time no see, ano, kagwapa si mo. Ano, oh my God. Correct. Dudin ka na yan, ano course mo? Ah, ako yung HM. Basta lang ako. HM ako, yun ang course. Ah, okay, ako man. Muna ako. Dito ka mo yan. Ah, sige po, yun mo. Sige, sige. Bye-bye. Kami ka mag-liar. Good job, good job. Ah, senior ka toon. Hindi mo. Asakon. Wala ko katumbo. Liwat. Ikat na. One, 2, 3, go.